हाय हेलो नमस्ते चलू आम आज विरूपा महोत्सव विरूपा महोत्सव पहुँची गलु लोक ना विरूपा महोत्सव स्वागत साम्पादिक हो ना श्याम सुंदर राउत झीटा भल प्राइस पाइले टोटाली जय दुर्गा फास्टफुड जय दुर्गा दोसा जय दुर्गा स्पेशल चाट माँ बुढ़ी जागुड़े दोसा खाई चलो पत्राई चलती सी जो जिन करते नाच स्टॉल पड़ती कि नहीं खुशी आनंद फास्टफुड खावा फुटुची चाउन खाओ चंपियन फास्टफुड ना पड़े
ଛୁଆଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଶିଶୁ ଯେଉଁ ସେ ଯେଉଁଟା ହେଉଥିଲା କେତେ ଛୋଟ ଛୁଆ ନା ଏ ଭଞ୍ଜ ନା ମନର ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନ ଖାଲି ଭାଇ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଖାଲି କ'ଣ ଅଛି ନା ମଟକା ଖାଇ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ହବ ମଟକା ଭଲ ନା ଖାଇ କହିଲ ଖାଇଲ ଦେଖିଆ ହ୍ୟାଲୋ ମାନେ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ଆସିଲେ ନା ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ସତରେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ମୁଁ ବିଲକୁଲ ଭାବିନଥିଲି ଏତେ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ଆପଣମାନେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବେ କେବଳ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଆପଣମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ एंड बहुत बहुत धन्यवाद जनाब चाहिए आज मत इनवाइट करके पहुंचने एंड नंबर 1 का सामने परफॉर्म करने खुशी बेस्ट की गोल आशा कर चिन्ह दे किसी मोमेंट पर एडिटिंग कर पाएगी खुशी एंड ओके एते जण लोक अछन ले आपण सुनिया पे चाहिए मो से जोड़ कर नमस्कार अच्छा ऑप्शन में सही ओके स्टार्ट करेंगे ओके सबुरी गाइबा पूर्व में कहे एठी भी कहि दिया थैंक यू सो मच एंड जो ऑप्शन আছে मुझे देखि पारी समझ में बोल के हां नाइस ऑफ द फ्लैश लाइट आपको मोबाइल और फ्लैश लाइट जल्दी जॉइन करो ମହୋତ୍ସବ ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା ଚାଲିଲେ ଆମେ ସାଲେପୁର ମଧୁବାବୁ ଜୟନ୍ତୀ ଦେଖିକି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମଧୁବାବୁ ଜୟନ୍ତୀ କେମିତି ହେଉଛି ଆଉ ବାଏ ବାଏ ବିରୂପା ମହୋତ୍ସବ ଟାଟା କରିଦିଅ ବାଏ ବାଏ ବିରୂପା ମହୋତ୍ସବ ପୁରା ବନେଇଛେ ନା ସରିଲା ବିରୂପା ମହୋତ୍ସବ।